Dobar dan, danas ću vam pokazati jedan savršeni recept za suhe kolačiće koji je provjeren po 100 puta, a dala mi ga je jedna osoba koja radi u renomiranoj slastičarni. Vjerujte mi da je ovaj recept fantastičan. Prosite 500 grama brašna. Dodajte 250 grama maslaca. Dodajte 1 vanilin šećer. Dodajte 120 grama šećera u prahu. Dodajte 1 jaje. Sve lagano promiješajte, pa lagano umjesite tijesto. Ostavite tijesto u hladnjaku sat vremena. Stanjite tijesto i izrežite oblike po želji. Stavite peći 10 minuta na 170 Celsijusa, ali sve ovisi o vašoj pećnici. Kad ste ispekli kolačiće, pospite ih šećerom. Puniti marmeladom ili namazom po izboru. Odlični su i jako ukusni kolačići. Hvala što ste pogledali moj video.
Dobar dan svima, danas ću vam pokazati recept za ruski medovik, jednostavniju varijantu, a tako ukusnu i mirisnu. U posudi otopiti 150 g maslaca i 180 g meda. Kada se počne pjeniti, maknite s vatre i pustite da se malo ohladi. Izmiksajte 4 jaja i 150 g šećera. Dodajte pola kesice praška za pecivo, smjesu od meda i maslaca. Dodajte 250 g brašna. Sada sve lijepo izručite u pleh za pečenje. Pecite nekih 15-20 minuta na 180 stupnjeva, ali sve to zavisi od vaše pečnice. Izrežite lagano krajeve i ostavite ih po strani jer ćemo od toga napraviti mrvice za dekoraciju. Biskvit razrežite na 4 jednaka dijela. Izmiksajte 300 ml slatkog vrhnja, 1 mascarpone sir i oko 150 g šećera u prahu. Sir može biti bilo koji, to jest onaj koji vam se sviđa. Premažite biskvit kremom. Ponovite postupak. Premažite cijeli kolač kremom. Sada napravite mrvice od onog ostatka biskvita koji vam je ostao kada ste izrezivali stranicu biskvita i posipajte po kolaču. Pogledajte kako je to mekan i sočan kolač. Hvala što ste gledali moj video. Dobar dan, danas ću vam pokazati recept za mrvičastu pitu od jabuka. U zdjelu stavite 200 g maslaca, 2 jaja i 1 vanilin šećer. Sve pijenasto izmiksajte pa dodajte 100-200 g šećera i 350 g brašna. Dodajte 1 kesicu praška za pecivo.
Tijesto podijelite na 2 dijela i jedan dio stavite na dno posude za pečenje. Ispecite prvu koru do pola. Kada je kora polupečena, stavite na nju rendane jabuke. Pospite malo šećera i 1 vanilin šećer. Dodajte šaku mljevenih oraha. Moje jabuke su baš kisele, pa sam dodala još šećera. Dodajte suho grožđe i cimet. Možda vam izgleda da jako malo ispadne od svih sastojaka koje sam nabrojila, ali ja sam pravila upola manju dozu. Sada pospite ostatak mrvica po kolaču i pecite dok lijepo porumeni. Možete malo pritisnuti prstima, ali i ne morate. Kad se pita od jabuka ispekla i malo prohladila, pošećerite je. Hvala što ste gledali moj video. Dobar dan, danas ću vam pokazati jedan recept za male orahnjače koji se prave u 10 minuta. 200 g maslaca, 4 žumanjca i žlica šećera. Sedam žlica mlijeka i 1 instant kvasac. ...450 g brašna i sve lijepo izmiješajte. Zamjesite tijesto i podijelite na 4 loptice. Ove orahnjače su super brze za napraviti jer ne treba čekati da tijesto udvostruči volumen, nego se odmah radi s tijestom. 4 bjeljanka izmiksajte u snijeg te dodajte 2 vanilin šećera i 250 g šećera. Dodajte 250 g mljevenih oraha.
Svaku kuglicu rastanjite da dobijete oblik pravokutnika i namažite filom. Zarolajte. Svaku štručicu premažite s žumanjikom i pecite. Hvala što ste gledali moj video, ako može jedan like bila bi vam zahvalna. Panettone, tradicionalni italijanski božićni kolač. Evo kako ga možete napraviti kod kuće. U posudu stavite 400 g brašna i jednu kesicu instant kvasca. Dodajte 100 g šećera. Dodajte 100 ml mlakog mlijeka, jednu kašičicu soli i 100 g rastopljenog maslaca. Dodajte jedno jaje i 2 žumanjca. Miksajte tijesto najbolje mikserom sa nastavcima za tijesto dok ne postane glatko i elastično. Ovo može potrajati oko 5 do 10 minuta. Dodajte i kašiku meda i tek malo cimeta. Kad ste sve lijepo izmiješali, pustite tijesto da odmori i udvostruči volumen. Dodajte rendanu koru naranđe i limuna, suho voće i rum, po želji, pa sve dobro promešajte. Sada formiramo tijesto. Oblikujte tijesto i stavite u kalup za panettone ili visoku, okruglu posudu obloženu papirom za pečenje. Ponovo pokrijte i ostavite da naraste dok ne stigne do vrha posude. Kada je tijesto naraslo do vrha, žiletom razrežite vanjsku koricu na 4 dijela. Pratite postupak. To se radi sa vrlo oštrim nožem ili žiletom sa držačem. Ja sam radila ovako, iako nije pametno. Pazite ruke. Odvajajte koricu tijesta. Kada ste izrezali gornju koricu, na vrh kolača stavite kockicu maslaca. Pecite oko 40 minuta. Sada pravimo šećerni preljev. 200 g šećera u prahu i malo limunovog soka dobro izmiješajte. Sada šećerni preljev preljevajte preko kolača.
Po vrhu kolača pospite suho voće, šećerne mrvice ili već što god vi želite. Hvala što ste gledali moj video, ako vam se sviđa moj kanal pretplatite se na njega, lajkajte, sve je besplatno a meni mnogo znači.